Welcome to DSCJ Jammu, Madam Anuradha Gupta. Myself, Gulbdeen Hikmatyar, teacher at Government UPS Ada Chamalwas Banihal. Today I am going to discuss a very important topic, that is coronavirus. Let us start how it's spread and various aspects. इस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे किस तरह से इस कोरोना वायरस के जो वायरस है वो किस तरह हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। तो छोटी सी क्लिप एक एंड में है, वो आप ज़रूर देखिएगा। कोविड-19, in common language it is called corona virus. आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं जो हमारे सेहत के रिलेटेड है, जो हमारी ज़िंदगी के रिलेटेड है, क्योंकि आज तक बहुत सी जानें जो है कोविड-19 ले चुका है। क्या पता कब किसका नंबर लग जाए, अल्लाह बेहतर जानता है। तो आइए आज हम कुछ इसके बारे में डिस्कस करें, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है, ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई, कोई दवाई नहीं तैयार हुई, ना ही कोई इसके लिए कोई इलाज है, किसी हॉस्पिटल में इसके लिए कोई वैक्सीन है। तो पूरी दुनिया जो है इसकी खोज में लगी हुई है कि इसके इलाज के लिए कोई वैक्सीन निकल आए, कोई दवाई बन जाए, कोई इंजेक्शन आ जाए, लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ सामने वजूद में नहीं आई। चीन के वुहान शहर से शुरू होने वाली ये बीमारी दुनिया के तमाम ममालिक तक फैल चुकी है। आज हम देख रहे हैं यूरोप के बड़े बड़े मुल्क जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे, बहुत बड़ा सरमायाकार मानते थे, आज उन्होंने भी इस बीमारी के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। तो ये बीमारी है क्या है एक्चुअली, कहाँ से आई है, मैंने आपको बताया चीन के वुहान शहर से ये बीमारी आई। तो इस बीमारी से बचने के लिए, इस बीमारी के फैलने के चांसेस कैसे बनते हैं, ये बीमारी के लक्षण क्या है, यानी इनके असरात क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि किस आदमी को ये बीमारी है, तो इस बारे में हम आपको थोड़ा बहुत बताएंगे जितना हमें मालूम होगा। अब कहता है कि जो भी चीन से वापस आ रहे हैं या फिर किसी दूसरे इलाके से वापस आ रहे हैं, तो सबसे पहले उन पे नज़र रखनी है। हमारा मेन फोकस जो होगा वो उन पे कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए। कोई भी बाहर से आए जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री 28 दिन या 1 महीने पुरानी है, तो उसको जल्द अज जल्द डॉक्टरों से रुजू कराएं, ताकि उसका टेस्ट हो, उसकी स्क्रीनिंग हो और पता चल जाए कि वो पॉजिटिव केस तो नहीं कहीं। अगर वो पॉजिटिव केस हुआ, खुदा न खास्ता, तो पूरे इलाके में उससे बीमारी फैलने का अंदेशा है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स अगर आप लोगों में पाओ, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में प्रॉब्लम, तो हमें फ़ौरन ही अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक आदमी को किस तरीके से अपने आप को बचाना चाहिए, तो अपने आप को इस तरीके से बचाएं कि अलग से कमरे में सोएं, अलग रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, अपने मुंह और नाक को कवर करके रखें, खांसते वक्त अपने मुंह को कवर करें, किसी के बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में ना जाएं, अगर किसी को खांसी ज़ुकाम वगैरह हो उससे दूर रहें, और एक डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर का बनाए रखें। उसके साथ साथ हमें नज़दीक के किसी हॉस्पिटल वगैरह में चेकअप कराने के लिए जाना चाहिए अगर हम में से किसी को कोई भी ऐसा दिखे। तो अब हमने क्या करना है, अपने हाथों को सैनिटाइज़र या किसी साबुन वगैरह से धोएं। अगर हमारे पास सैनिटाइज़र अवेलेबल ना हो तो हमें अपने साबुन से ही अपने हाथ को धोना चाहिए। कम अज़ कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को रब करना है साबुन लगाने के बाद, फिर पानी के साथ उसे धो डालें। बार बार हाथ को धोएं। दिन में जितनी बार आप बाहर जाते हो वापस आके अपने हाथों को धोएं, अपने कपड़ों को छिड़कें, अपने जो भी अपने साथ सामान वगैरह है उसको अच्छे से सैनिटाइज करके लाएं। खांसते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें या आपके पास कोई रुमाल है उसका इस्तेमाल करें। ओपन में खांसे ना, ओपन में नाक साफ नहीं करनी चाहिए। अपने हाथ को अपने चेहरे से ना छुएं, बार बार मुंह में ना डालें हाथ, नाक में ना डालें हाथ, ऐसा करने से परहेज़ किया जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या करना है, ये मोटी मोटी चीज़ें आप डेली
ریڈیو ٹیلی ویژن پہ بھی سنتے ہوں گے کہ سوشل ڈسٹینس بنا کے رکھو، 1 میٹر کی گیپ بنا کے رکھو، اپنے ہاتھوں کو ریگولر دھو، 20 سیکنڈ تک انہیں رب کرو صابن لگا کے یا سینیٹائزر لگا کر۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سنتے آ رہے ہیں پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو آج جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ہمارا امیون سسٹم کس طرح بوسٹ ہو جائے، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر ایک شمتا ہے، ایک طاقت ہے جو بیماریوں سے لڑتی ہے، وہ بیماریوں کو ہمارے جسم کے اندر نہیں جانے دیتی۔ جب وہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے تو ہماری باڈی جو ہے آرام سے کوئی بھی بیماری جو ہے اس پہ اٹیک کر سکتی ہے۔ یوں مان لیجئے کہ وہ ایک فوج ہے، اگر کسی ملک کی فوج کمزور ہو جائے تو باہر والے جو ہے وہ آرام سے آ کے اس پہ حملہ کر سکتے ہیں اور اس چیز کو، اس ملک کو کیپچر کر کے اس پہ اٹیک کر کے اسے اپنا مسکن بنا سکتے ہیں، یعنی وہاں پہ اپنا قبضہ جما سکتے ہیں۔ سیم بات لے لو ہمارے امیون سسٹم کی، اگر ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہے تو ہمیں کوئی بھی بیماری باہر سے اٹیک نہیں کر سکتی۔ اگر ہمارا امیون سسٹم ویک ہے تو ہر کوئی بیماری ہمیں آ کے اٹیک کر سکتی ہے۔ میرا آج کا فوکس امیون سسٹم پر یہ ہے کہ کس طرح اس کو مضبوط بنایا جائے، کس طرح اس کو اس قابل بنایا جائے کہ جو بھی باہر سے بیماری آئے اس کے ساتھ یہ لڑے، اس کے ساتھ یہ فائٹ کرے، تاکہ ہمارے جسم میں کوئی بھی بیماری نہ لگ سکے۔ تو کچھ نیوٹرینٹس جو ہے ہماری باڈی کو ضرورت ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک چیپٹر میں پیچھے میری ایک ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے بتایا تھا کاربوہائیڈریٹ، فیٹس، وٹامن، منرلز، آئرن، زنک، یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری باڈی کو ضرورت ہے ایک ریکوائر اماؤنٹ میں۔ تو یہاں پہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہو کچھ زنک، وٹامن سی، آئرن، وٹامن ای، وٹامن اے، وٹامن B6، ان سب کا اپنا اپنا الگ الگ فنکشن ہے۔ جیسے زنک ہے، یہ ہمارے زخموں کو ہیل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وٹامن سی جو ہے ہمارے سیل کو سٹریس وغیرہ سے بچاتا ہے، انفیکشن اور انفلیمیشن کوئی ہو، جلن، اس سے بھی بچاتا ہے، اور ہمارے امیون سسٹم کو یہ سٹرونگ مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح آئرن ہے، وٹامن ہے جو ہمارے سیل کو آکسیڈیٹیو سٹریس سے بچاتی ہے۔ وٹامن اے ہے جو ہمارے امیون سسٹم کو رسپانس کرتی ہے۔ وٹامن B6 ہے جو ہمارے الگ الگ امیون سسٹم میں کام آتا ہے۔ تو یہ ساری جو چیز ہے کہیں نہ کہیں امیون سسٹم کے ساتھ لنک ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، سوشل ڈسٹینس کی پکچر دکھائیے کہ کس طریقے سے ہم نے 1 میٹر کی دوری بنائی رکھنی ہے۔ ہماری مین چیز جو یہ ہے کہ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ایکسرسائز۔ ہم نے ڈیلی بیسس پر ایکسرسائز کرنا ہے۔ اگر ہم گھر سے باہر نہ جا سکیں تو کم سے کم گھر کے اندر ہی اتنا چلیں کہ ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ 900 قدم، کم از کم 900 قدم جو ہے آپ ڈیلی کا اپنے گھر میں چلیے۔ اگر آپ باہر نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں اتنا چلیں کہ آپ کے جو 900 قدم کاؤنٹ ہو جائیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ایکسرسائز جتنی ہو سکے اتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ ایکسرسائز سے ہماری باڈی کے اندر جو بھی ٹاکسک ہے وہ باہر نکل آتے ہیں۔ ایکسرسائز کرنے سے ہم فٹ رہتے ہیں، ہمارا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے۔ ایکسرسائز کرنے سے ہمارے مسل جو ہے ان کی اسٹرینتھ بنتی ہے، ہمیں زخم وغیرہ نہیں لگتے آسانی سے، ہمارے ویٹ جو ہے وہ مینیج رہتا ہے، موبلٹی اینڈ بیلنس ہمارا جو ہے اچھا رہتا ہے، اور رسک آف انجری بہت کم رہتی ہے۔ تو بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز کرو گے۔ آپ کا سٹیمنا بڑھے گا، آپ کام کر کے تھکو گے نہیں، آپ جتنا مرضی چلو گے آپ تھکو گے نہیں آسانی سے۔ تو آپ کے اندر ایک سٹیمنا بڑھ جائے گا، آپ کے اندر ایک طاقت آ جائے گی کہ آپ بہت سارا کام کر سکتے ہو۔ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو تھوڑا بہت کام کرنے پر آپ تھک جاؤ گے، تھوڑا بہت چلنے پہ آپ تھک جاؤ گے۔ اس لیے ہم نے ڈیلی اپنی ایک روٹین بنانی ہے کہ ہم نے ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے۔ اس سے بہت ساری جو بیماریاں ہیں وہ بھی ہمیں نہیں ہوتی، جیسے ہارٹ ڈیزیز ہوگی، ڈائبٹیز، ارتھرائٹس، بیک پین، ڈپریشن وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے کی جو بیماری ہے ان کے لگنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس کچھ فیکٹ اینڈ میتھس ہے،
कोविड-19 के बारे में। कहते हैं कि समर में जब गर्मी आएगी तो ये कोरोना वायरस खुद ब खुद मर जाएगा। क्या ये ठीक है या मिथ है? ये मिथ कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत है? जो कोरोना वायरस है वो किसी भी एरिया में फैल सकता है, ये गर्मी वाले एरिया में भी फैल सकता है। इसका बेस्ट जो वे है कि हम इससे बच सकें वो ये है कि हमने इस अपने हाथों को रेगुलर धोना है साबुन से, पानी से, और हमने अपने मुंह को कवर करना है, अपने नाक को कवर करना है, मास्क लगाने हैं, और भीड़ वाली जगहों पे नहीं जाना है। इस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। कहते हैं कि दूसरा एक मिथ है कि गर्म पानी से नहाने से ये मर जाएगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हमारे जिस्म के अंदर होता है, बाहर तो नहीं होता। हाँ, हाथ धोने से अच्छा है कि आप बार बार हाथ धो लीजिए, साबुन से हाथ धोएं, गर्म पानी से हाथ धोएं, वो अच्छा है। लेकिन आप बोलोगे कि मैं नहाऊंगा तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये वायरस है ये इनसाइड बॉडी के होता है, और वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 37 के आसपास होता है। तो आप अगर नहाओगे तो उसको अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कहते हैं कि अगर आप गार्लिक वगैरह खाते हो, थूम, तो वो वायरस के अगेंस्ट फाइट करता है। ये कहाँ तक ठीक है? जो गार्लिक है उसके अपने कुछ फ़ायदे हैं, उसके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये कहना कि ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है। ये उसके ख़िलाफ़ फाइट नहीं करता, इसके अपने फंक्शंस हैं, ये अपना काम करता है, दवाई के काम नहीं आता। अगला मिथ कहता है कोविड-19 जो है मॉस्किटो के काटने से होता है, तो ऐसा भी नहीं है। ये तो ड्रॉपलेट्स वगैरह के थ्रू फैलता है। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है, छींकता है, तो उसके थ्रू ये फैलता है, ना कि मच्छर के काटने से ये फैलता है। नेक्स्ट कहते हैं कि अल्कोहल वगैरह के डिसइंफेक्ट करना। अब नेक्स्ट कहते हैं कि दूसरी चीज़ जो हमने करनी है वो चाय को अवॉइड करना है। जो हम अपने घरों में चाय पीते हैं उसे कम करना है, या फिर अगर कोई अवॉइड कर सके तो बिल्कुल अवॉइड, उससे बचना चाहिए। क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में कैल्शियम वगैरह को पिघला देती है। तो इसका अच्छा मेथड, अगर आपको चाय पीनी है तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो ग्रीन टी है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी खासियत है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है, उसे स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। तो अगर आप चाहते हो कि हमें कुछ ना कुछ पीना ही है इसमें, तो बहुत ही अच्छा जो लिक्विड मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है कि आप गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा अदरक डाल दें, और साथ में अदरक के आप कुछ अमाउंट उस ये डाल दें आप हनी, शहद का, और साथ में ही आप थोड़ा सा थूम डाल दें उसमें। इससे क्या होगा, इससे आपका इम्यून सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग होगा। आपके इम्यून सिस्टम को एक ताकत मिलेगी जिससे आप फाइट कर सकते हैं जो भी एक्सटर्नल बीमारी, फॉरेन डिजीज़ आपके लिए आ रही हैं, उससे आप बच सकते हो। क्योंकि हमारे पास जो गार्लिक, ये जिंजर है जिसे हम अदरक कहते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे डाइजेशन में मदद मिलती है, नौजिया वगैरह में मदद मिलती है, फ्लू जो हमें ज़ुकाम वगैरह हो जाता है तो इन चीज़ों में बहुत ही हेल्पफुल रहती है ये। जिंजर का आप फ्रेश जिंजर का यूज़ कीजिए, ड्राइड में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसका तेल या जूस जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको अपने खाने में भी आप मिलाकर खा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है जिंजर का इस्तेमाल करना, आप इसको अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल में लाइए। गार्लिक जो है ये भी लो कैलोरीज है और रिच इन विटामिन सी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि विटामिन सी जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसका मतलब कि गार्लिक हमारे लिए बहुत ही वैल्यूड है यहाँ पे। इसमें विटामिन B6 एंड मैग्नीशियम भी है, और बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। अगर हम इसको अच्छे से इस्तेमाल में लाएं तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ मानी जाती है। इसीलिए माहिरीन कहते हैं कि आप थोड़ा सा
گارلک لے لو، تھوڑا سا جنجر لے لو اور گرم پانی میں اسے ملاؤ۔ ٹیسٹ کے لیے اگر شہد ملانا چاہتے ہو تو تھوڑا سا شہد بھی ملاؤ، تو اس کو ملانے کے بعد آپ پی سکتے ہو، بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے، پلینٹی آف وارم واٹر، آپ کو گرم پانی پینا ہے، بہت سارا گرم پانی پینا ہے، کیونکہ اگر آپ گرم پانی پیتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے باڈی کے اندر جتنے بھی ہارمفل ٹاکسک وغیرہ ہے وہ ریموو ہو جاتے ہیں۔ تو لیوک وارم واٹر ہم نے جو ہے پیتے رہنا ہے۔ جیسے کہ آج کل رمضان چل رہے ہیں تو ہم دن کو پانی نہیں پی سکتے، ہمیں صبح پانی پینا چاہیے اور افطاری کے بعد اچھا خاصا پانی پینا چاہیے۔ بات کرتے ہیں پولٹری کی، تو پولٹری کے پروڈکٹ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہو، بہت ہی فائدے مند پروڈکٹس ہے پولٹری کے۔ ہمارے پاس ایگز ہے، چکن ہے، میٹ ہے، تو بہت ہی بینیفیشل ہے یہ ہماری ہیلتھ کے لیے۔ تو بات کرتے ہیں ایگ کی۔ ایگ ہمارے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے۔ انڈا جو ہم کھاتے ہیں تو یہ ہمارے برین کو بوسٹ کرتا ہے، برین کے پاور کو، ہمارے دماغ کو تیز کرتا ہے، ہمارے موڈ کو امپروو کرتا ہے، ہماری باڈی ویٹ کو مینٹین رکھتا ہے، ہمارے ہیئر گروتھ کرتا ہے، آئی ویٹ کا پروٹیکٹ کرتا ہے، رسک جو کینسر کے وغیرہ کے رسک ہے اسے کم کرتا ہے، ہمارے مسل کو بناتا ہے، اور پریگننسی میں وومنس کو مدد کرتا ہے، ہمارے موڈ کو امپروو کرتا ہے اور ہمارے درد وغیرہ کو کلیئر کرتا ہے۔ بہت ہی بینیفیشل چیز ہے، آپ اسے اپنے کھانے میں استعمال ضرور کریں۔ بات کرتے ہیں چکن کی، تو چکن بہت ہی امپارٹنٹ فوڈ مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں پروٹین ہے، گڈ سورس آف پروٹین مانا جاتا ہے چکن کو۔ یہ بی پی کے کنٹرول میں بھی کام آ سکتا ہے، یہ ریڈیوس کرتا ہے ہمارے ویٹ کو، اگر کسی کا ویٹ بڑھ رہا ہو تو چکن کے استعمال سے اس کا ویٹ مینٹین رہتا ہے۔ اسکن وغیرہ کے ڈس آرڈر کو بھی ایک پریونٹ کرتا ہے۔ جو چکن کا سوپ ہے وہ کامن کولڈ جیسے زکام، نزلہ وغیرہ میں، اور گلے میں خراش وغیرہ لگی ہو تو ان میں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جو ہمارے چکن کا ریڈ میٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، کیلسٹرول اور ہارٹ کی بیماریوں میں بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں چکن کھانا چاہیے، چکن کو اچھے سے ابال کے کھائیں، چکن کو دیکھ کے کھائیں، چکن کہیں بیماری نہ ہو، اس میں کوئی اچھا سا چکن لیں جو بالکل ہیلدی ہو، اچھے جگہ سے آیا ہو، تو چکن کھانا ایک بہت ہی اچھی بات ہے اور گڈ سورس آف پروٹین مانا جاتا ہے۔ اب چکن کا سوپ جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ چکن کا سوپ ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے، جو کہ بہت ہی امپارٹنٹ چیز ہے۔ ہمیں اس وقت زیادہ سے زیادہ اپنے امیون سسٹم پہ دھیان دینا ہے، کیونکہ جتنا مضبوط ہوگا ہمارا امیون سسٹم اتنے ہمیں بیماری کے لگنے کے کم چانسز ہے۔ اگر ہماری امیون سسٹم ہمارا ویک ہو گیا تو سمجھو ہمارے اٹیک جو ہے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں، کسی بھی طرح کی بیماری ہمیں اٹیک کر سکتی ہے۔ تو اس لیے چکن کا سوپ اس میں بہت ہی فائدہ مند ہے، یہ ہمیں انفیکشن وغیرہ سے بھی بچاتا ہے، ہماری اچھی سی نیند مینٹین رکھتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے، ہمارے مسل بلڈ کرتا ہے، تھکاوٹ دور کرتا ہے اور ہمارے دماغ کو ریلیکس کرتا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کریں چکن کی، تو ہمارے باڈی کے الگ الگ پارٹس میں یہ مدد کرتا ہے، جیسے ہمارے جوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، ہماری ہڈیوں کو، برین کو طاقت دیتا ہے۔ ابھی میں نے اس کو پیچھے آپ کو بتایا سارے، کہ ہارٹ میں جو ہے اس کو ہارٹ ڈیزیزز کو پریونٹ کرتا ہے، ہارٹ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھتا ہے۔ تو بہت ہی اچھی غذا ہے، اگر آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ یوز کرو گے، ڈیلی بیس نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک بار چکن آپ ضرور کھائیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم میٹ کی، تو میٹ بھی بہت ہی اچھی چیز ہے کیونکہ میٹ میں پروٹین وغیرہ پائے جاتے ہیں، اس لیے ڈپریشن وغیرہ، اسکن کیئر ہے نا، خون کی کمی وغیرہ ہو تو وہ پوری کرتا ہے۔ اس سے بھی ہمارے مسل وغیرہ میں اچھا خاصا فرق پڑتا ہے، ہمارے ہارٹ ڈیزیزز کا جو رسک ہے اسے کم کرتا ہے، ہماری میموری کو ٹریگر کرتا ہے۔ تو ڈپریشن، ٹینشن وغیرہ ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، ان سب میں یہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔
अगला हम बात करें लीमन की। जैसे कि नींबू आप सबके घरों में पाया जाता है। नींबू बहुत ही विटामिन सी का सोर्स माना जाता है, क्योंकि जितने भी खट्टी चीज़ें हैं उन सब में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हमारी बॉडी को बूस्ट करता है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम पे असर करता है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत बड़ा असर रोल अदा करती है। विटामिन सी से हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, इसलिए लेमन का आप इस्तेमाल करें। ध्यान दें कि सुबह आप लेमन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपको एसिडिटी का खतरा हो सकता है। तो आप खाने के बाद 1-2 घंटे के बाद लेमन का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आलमंड की। बादाम जो है वो ड्राई फ्रूट्स में आता है, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को मदद करता है, वेट लॉस वगैरह में बहुत अच्छा मदद करता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सेम चीज़ें हैं इसमें भी, स्किन, हेयर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इम्यून सिस्टम, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर आपके पास आलमंड नहीं है तो अखरोट का इस्तेमाल कीजिए। अखरोट में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे हार्ट को, ब्रेन को, दिल को, हमारे बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ मानी जाती है, स्किन के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए। तो आप इसका इस्तेमाल भी अपने फूड में कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिरका की, विनेगर जिसको बोलते हैं, या एप्पल सीडर भी बोलते हैं। सेब का सिरका ब्लड शुगर लेवल कम करता है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और इन अफराद के लिए भी जिनको मुमकिन तौर पर शुगर हो सकती है, जो अफराद शुगर से बचना चाहते हैं। कैंसर से बचने के लिए मुदाफ़त पैदा करता है। बाज़ तहकीकात के मुताबिक सिरका कैंसर के सेल्स को ख़त्म करता है और ट्यूमर को सिकेड़ता है। सिरका कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों के खतरात को कम करता है। तहकीक से साबित हुआ है कि सेब का सिरका कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों के खतरात को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, जिससे दिल की बीमारियों के खतरात कम हो जाते हैं। इसका मुतवासर इस्तेमाल वज़न घटाने के लिए इंतहाई असर अंगेज़ है। इसलिए ईद या कुर्बानी की ईद के मौके पर सेब या अंगूर का खालिस सिरका गोश्त के साथ इस्तेमाल किया जाए तो गोश्त जल्द हजम होगा। उसके बाद आपके पास अगर चमनप्राश है, किसी भी कंपनी का आप चमनप्राश ले सकते हैं। चमनप्राश में आपको बहुत ही अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, आपके कैंसर के रिस्क कम हो सकते हैं, आपकी स्किन पे असर होगा, और आपको खांसी, ज़ुकाम वगैरह से बचाने में मदद करता है, आपके हाजमे को हज़म करता है, और इसके साथ साथ आपके ब्रेन को, दिमाग को और आपके दिल को भी मजबूत करता है। तो इसलिए हमने चमनप्राश का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अच्छी कंपनी का नहीं मिलता, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल ना हो तो स्क्रीन पे देखी हुई 10 चीज़ें जो आपके पास है, आप इनका ही इस्तेमाल करिए कम से कम, ताकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए। ये सारी चीज़ें आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, सब के सब जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। आप इनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्त से हाथ मिलाएगा और उसके बाद मैं इसके दोस्त के हाथ में बैठ जाऊंगा, फिर इसके साथ साथ इसके दोस्त को भी। अरे ये क्या हो रहा है? नमस्ते नहीं करनी थी, हाथ मिलाना। तेरे मुंह के अंदर मेरा प्यारा सा आशियाना है, जैसे ही तू छींकेगा मुझे आसपास फैल जाना है। कोरोना का इलाज पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोरोना से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
अरे ये क्या, इन्होंने तो मास्क लगा लिए और दूर दूर से बात कर रहे हैं। मारेंगे, बचाओ,